ওই কারেন্ট নাও যত স্লোগান রে কারেন্ট নাও जिंदगी में आया है तो एक बार मरेगा 100 बार नहीं जिएगा कोई कम नहीं है না 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 শুনেন আমার মানুষ আমার পাবলিক 3 দিন ধরে মরতাছে এখানে এটা লক্ষ্য নাই আমি ডিএম এর সাথে কথা বলছি ডিএম কোনো রেসপন্সিবিলিটি আছে না আমার লোক মারা বাঁচা থাকে আর পরে এই রুগীতে বাঁচবো এটা রেসপন্সিবিলিটি দলাই ডিএম এর সাথে আমি কথা বলছি আমার সাথে কথা বলতে নারাজ উনি আমার লোক না জল না পান করে এখন মরতাছে এটার সম্পূর্ণ রেসপন্সিবিলিটি দলাই ডিএম রাজ্য সরকার আমি জানি না এটা না না কে আমি জানি না এই পলিটিক্যাল ইয়ার আমার লোক 5 দিন ধরে এখানে এই এলাকার লোক জল নাই মোর কাছে আমি ডিএম এর সাথে এখন কথা বলছি ডিএম মহাশয় আমার সাথে কথা বলতে চাচ্ছেন না কেন এখন রুগী মারা যাবে আবার বলছে এখানে নমুনা এটা ডিএম এর দায় রাজ্য সরকার দায় আরে ব্রাহ্ম চুনাव প্রত্যেকটা সময় আম দিকে চুনাव দিনাই খেয়েও আরে आं MDC रानी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव डीएम बाय कॉक सानी हिमोचे डीएम साम बाय कॉक साखो गया लाइन तांद्री होता डीएम अभी डीएम ने लाइन काट किया है मेरा साथ लाइन बात करने के लिए वो राजी नहीं है डीएम को बुलाओ बुलाना चाहिए डीएम को बुलाओ क्यों नहीं फोन उठाया क्यों नहीं ट्रांसफर खेलना चाहिए बुलाओ इसी वक्त डीएम यहाँ होना चाहिए आना चाहिए डीएम आना चाहिए डीएम आना चाहिए कहाँ छो गया डीएम डीएम को आने दो वो है लेकोशुं बार ब्रांग न चो चिट्ठी रियो एप्लीकेशन खेओ चुनो क्या पो गए ने क्या तब नहीं करना अरे गो तंखना लेना रहा छोड़ दो मतलब क्या है चुंग ब्रो गया दे तब तक मसा बा गोविंद संगमा
নাই লোক সারাউয়া Mara buat apa nih? Nih garis berapa? Nih garis unung thane. 5-6 दिन तक कारण नहीं आया, पानी भी नहीं है। बारिश का पानी खा के हम कितना दिन जिंदा रहेगा हम लोग? बताइए आप लोग, बताइए कितना दिन जिएगा बारिश का पानी पी के? वो बताइए ना, बताओ ऑफिसर लोग, बताओ ना जरा, बारिश का पानी पी के कितना दिन रहेगा वो बताओ। बारिश का पानी कितना दिन खा के पी के कितना दिन जिएगा हम लोग? थोड़ा सोच के बताए ना ऑफिसर लोग। बारिश का पानी पीते हैं क्या? आप लोग तो बारिश का पानी नहीं ब्रदर लिसन टू मी, साइलेंट रहो। सबसे पहला दर्दनाक विषय ये है, हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव डीएम से बात करना चाहा, डीएम हमसे बात करने के लिए नाराज है। क्यों? किस लिए? क्यों डिले कर रहे हैं? क्यों नहीं बात कर? मजबूर जीना पड़ता है ना, इसलिए खाना पड़ता है हम लोग। इंसान है, बारिश का पानी हम लोग भी इंसान है, थोड़ा तो जीने के लिए हमको चाहिए। हम लोग भी जीने के लिए थोड़ा अब डीएम बैकॉक सानी नाइमो से डीएम से आंगदी बरो बैकॉक saya ke cini live bro हम लोग भी जीने के लिए हम bide ambulance ke ha lai ani bagai tabuk doro ding tongo chungar 5 din cin 30% liability ke manung ya lain masa ya हम लोग तो मातूंगो डीएम sang बैकॉक saya डीएम जनता से रोकेगा हम लोग। हम बैठा तीनटा काल बॉयज हॉस्टल का तो तीनटा तो कोई हॉस्टल काल हॉस्टल कारण के बिना बरो काम कैसे बाकी कर होना सकेगा? पाँच 6 दिन कारण पानी बंद, कोई सरकार हम लोगों को देखता नहीं है। हम लोग का तरफ हम लोगों की मांगे पूरे करो। ना हमको बोला जाता है जब तो हम लोग एक्सीडेंट होता है हमको बोला जाता है कोलाई हॉस्पिटल में लेके जाओ, इन लोग को भी लेने दो, क्या फर्क है? हम लोग को कोलाई हॉस्पिटल में जाता है ना, इन लोग को भी जाने दो। हम लोग का जान तो फर्क नहीं है, दूसरे का जान हम लोग किस लिए फर्क है? हम तिपलासा का इलाज कोलाई हॉस्पिटल में हो सकता है, इनका क्यों नहीं होना चाहिए ना? होने दो। हम लोग का जान तो आके चोंके एक्सीडेंट उनके कोलाई हॉस्पिटल तुलांगी हिंजावो ब्रांग के कोलाई हॉस्पिटल थांग मैया हैं खुला हॉस्पिटल तेरा नहीं बना, चोंके थोई तो नहीं जा चौका थोई तो नहीं जा। हमरा जान के बना के, हमरा जान के बना प्राण दी दो। हॉस्पिटल से खुला हॉस्पिटल से पूरा हॉस्पिटल से हमारे टाइम प्लीज जल्दी के देखें। আমাদেরকে বলা হয় শুনেন ওসি সাহেব আমাদেরকে বলা হয় খোলা হসপিটাল চলে যান, আমরা খোলা হসপিটালে যাই, 5 দিন ধরে এই এলাকার লোক বিনা পানিতে মরতেছে। নো
আমি ডিএম এর সাহেবের সাথে কথা বলছি ঠিক আছে। ডিএম সাহেব কেন আমাকে ডিনাই করা হচ্ছে আলাদা বিষয় এটা আলাদা না এটা আলাদা হতে পারে না এটা আলাদা হতে পারে না এটা আলাদা হতে পারে না আচ্ছা এই পাবলিক only for ambulance allow Canada allow Canada okay only ambulance allow karo only ambulance allow karo yes ready ambulance pathan ambulance ready ambulance आप लोग ready ambulance ready yes ambulance ready ambulance ready ambulance जाओ अरे आरे घंटा हमारे रोड ब्लॉक डीएम बे कॉक समझे डीएम से आन लाइन टान दू हैं ओ एम्बुलेंस कैसे रहो दी ए रोडी एम्बुलेंस मुआ मिनिस्टर हो या रोया अरे आंगिंग सामके डीएम ना कॉल खे दो डीएम से आमी बिजी এখন কয়টা পাত্তা না কোনখানে রাস্তা ব্লক তখন পারবো তো খালি অ্যাম্বুলেন্সে যাইবো আনকে আরো আসুক মাই দেমা ফাইনাই আসুক নাই না ফাইনাই মিজাও ইউ নাই নেলে আরে রো অতিরিক্ত চুনাव দিনাই खे आपला अरे आं एमडीसी कॉक सामसे डीएम से दिनाय खे उनके সাধারণ পাবলিক কক সামনে মা অ্যাকসেপ্ট কেনে ব্রা না এমডিসি একজন কোন সমস্যা ডিএমসি দিলে খেতুম পাবলিক সাকবা মা অ্যাকসেপ্ট কেনে ব্রা খেয়াবান আড়াই ঘন্টা তুই মানে চুমরা কালিবারি বাত কালিবারে তাম খানা নি যাবো সানো সাপুনি আবো কালিবারে করে আনি ফক না ফুঙাইকে প্রোগ্রাম দङ দ কনাই সিধা কও अरे आं गिंग साम का डीएम बाई कॉक सामसे डीएम से आना दिनाय खे नाइग्रान तक फाइने ब्लेसार না মাসো ফাইনাই बुम फाइदे तम आन नाइना दङ कुरै और आनि लीगल आं काबु रोड ब्लॉक खेनाय र नों आं थांबाय आं सां को खेनाय र आखे सिङाव हारले Asuk deh, jatuh asuk deh, asuk naik. Bola teman yang asuk kita. Joldo, Karando!
পিতা আমরা গরিব মানুষ বলবো না কে আমরা লাগবো না এরকম দিয়ে আমরা লাগবো না আমরা লাগবো না বাকি নাই Gubernur sama Noronites per makenai. Kalau mau blok sarau ya. Gubernur bagaimana? Tuntu nango karen nango bas kata. Karen nawa toy nawo. Mana gula karen? Karen nawa toy nawo. Sadai. Karen jolke. Upanagola tung karen nango. Upanagola tung karen nango. Upanagola tung karen nango. Upanagola tung toy nango. Kalau mau blok sarau ya. Kalau mau blok sarau ya. Kalau mau blok sarau ya. Upanagola tung karen nango. Upanagola tung karen nango. Kalau mau blok sarau ya. Kalau mau blok sarau ya. Upanagola tung karen nango. Upanagola tung toy nango. Kalau mau blok sarau ya. Gubernur sama hai. Gubernur sama hai. Karen nango toy nango khatam. Karen nango toy nango. Nangya. উপনগর কারেন্ট তারে দিছো উপনগর জবাব দাও আমরা জবাব চাই এই বৃষ্টির জল খাই আমরা গরিব মানুষ কতদিন উপনগর কারেন্ট না ও জবাব চাই না ও জবাব চাই উপনগর তুই না ও এখানে বিকাল 5টা থেকে রোড ব্লক চলছে লংত্রাই ভ্যালিতে। এখানে লোক 5 দিন ধরে জল নাই, কারেন্ট নাই, ভুক্তভোগী হচ্ছে। আমি মাননীয় দলাই ডিএম এর সাথে কথা বলার জন্য চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু মাননীয় দলাই ডিএম আমাকে নাকচ করে দিচ্ছে যে আমার সাথে কথা বলার জন্য, যার কারণে এস দা
পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ আমি এখানে তাদের সাথে আমি অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি এই রাস্তা রোড ব্লকে। আমরা কতদিন বৃষ্টি জল খায়া বাঁচবো? আমরা কতদিন বৃষ্টি জল খায়া বাঁচবো? আমরা কতদিন বৃষ্টি জল খায়া বাঁচবো? আমরা 6 দিন ধরে জল পাই না। না, কেন শুনে তো? আমরা জল চাই, কারেন্ট চাই। 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 6 দিন ধরে কারেন্ট নাই। 6 দিন ধরে জল নাই। Sadi, na chung sustoy no na chung draw na. মহা পংগিয়া Kana মহা চুংকে র লাইভ চলি তঙ্গ প্রমাণ তঙ্গ চুং অনলাইনি বাগৈ চুং অর প্রটেস্ট খেয়া নিয়া দে so 3 ঘন্টা কাহা চুং তুইনি বাগৈ কারেন্ট বাগৈ প্রটেস্ট খেমো হে আং অর পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ ডিএম বে কক সানি নাইমো সে ডিএম আনো কক সায়া আখে পাবলিক দি গতি মাংনাই 30% গতি মাংনাই বনি বাগৈ সাং অর লুট ব্লক নরাম বাই বাখা পাল যাও র কোনো বিজেপি কোনো সিপিএম কোনো টিপ্রামো থাইয়া বহুত টিপ্রাসানি মান থাই অধিকার bachene man tha cho odikar cho nawo toy nawo karan nawo toy de karan de সুযোগ সুবিধা ছিল কোন ক্রয় আন্তিমা বরংন সে ডিএম যদি অবহি নাখুস খেউংকে চিনি পাবলিক সাধারণ পাবলিক রোগ মাংনাই দীর্ঘদিন বা ব্রং খেন মিলে চুনো বসে থাক अरे श्रीमंत आचार्य कडे हे कडे योगा तिने